semua, selamat datang di SMP Marsudirini, Bekasi, sekolah kita yang tercinta. Seperti sekolah pada umumnya, tentu sekolah kita memberikan wadah bagi para siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya bersama dengan anak-anak lain dengan minat yang sama. Nah, hal ini diwujudkan dengan berbagai macam jenis ekstrakurikuler yang terdiri dari 9 ekskul, 1 ekskul wajib, dan 8 ekskul pilihan. Seperti ekskul pramuka, jurnalistik, mading, klub Inggris, dan masih banyak lagi. Detailnya gimana sih, Kak? Aku penasaran deh. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penampilan-penampilan dari ekskul berikut ini. Selamat pagi teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan beberapa teknik menggambar yang sudah saya pelajari. Pertama adalah teknik arsir. Teknik ini menggunakan pensil dengan posisi tegak dan menggradasi pensil sesuai objek. Ini adalah contoh gambar saya menggunakan teknik arsir. Kedua adalah teknik linear. Teknik linear menggunakan drawing pen yang membentuk garis-garis motif untuk mengisi suatu bidang objek. Ini adalah contoh gambar saya. Ketiga adalah teknik scribble. Teknik ini menggunakan drawing pen. Teknik ini dipraktekkan dengan cara mencoret-coret drawing pen untuk membuat suatu objek. Ini adalah contoh gambar. Keempat adalah teknik doodle. Teknik ini menggunakan pensil dan cotton bud untuk jari sendiri. Objek gambar diarsir dengan pensil dimiringkan untuk membuat efek doodle atau buram. Teknik ini dirapikan dengan cotton bud yang digosok pada gambar. Ini adalah contohnya. Sekian, terima kasih. Halo, saya Stanisla Sira dari 7C mewakili Ekstra Seni Lukis. Hari ini saya akan menggambar bertema tentang Natal dengan teknik scribbling.
Jadi ini gambar saya. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menggambar menggunakan teknik linear. Pertama buat sketsanya dulu. Warnai dengan berbagai macam warna, dan ini adalah hasilnya. Halo teman-teman semuanya, hari ini saya Artia Tegar Betarigan kelas 7M nomor absen 6 akan melukis dengan menggunakan teknik siluet. Selamat menonton! lukisannya sudah jadi deh. Nah, demikian video dari saya ya. Terima kasih. 大家好，Halo teman-teman. 我叫 Stefani Kristianhadinata. Nama saya Stefani Kristianhadinata. 你们可以叫我 Stefani. Kalian bisa memanggil saya Stefani. 我今年14岁. Saya berumur 14 tahun. 很高兴认识你， senang berkenalan dengan kalian. 我正在参加普通话快活动。
saya mengikuti ekstrakurikuler bahasa Mandarin. 在这里，我学到了很多。Di sana, saya belajar banyak hal. 例如，普通话中的数字、生字、句子和对话， seperti angka, kosakata, kalimat, dan dialog dalam bahasa Mandarin. 让我们增加普通话快活动。Mari bergabung ke ekstrakurikuler bahasa Mandarin. 谢谢，再见。Terima kasih dan sampai jumpa. 你们好，我的印尼文名只是甘吉达尔达普特拉，你们可以叫我甘。我今年24岁，很高兴认识你们。在这里，我学到了相处时，但我也是普通话中的知识。就算普通话好吧，谢谢，再见。
Selamat malam pemirsa. Hari ini saya William akan mewawancarai Pak Wagner. Saya akan mencari tahu bagaimana caranya Pak Wagner mendapat karir atau jabatan yang tinggi sekarang ini. Selamat malam Pak. Bagaimana kabar Bapak? Selamat malam Dek William, kabar baik. Gimana kabar juga? Baik Pak. Saya ingin bertanya, secara spesifik, apa sebenarnya jabatan Bapak di perusahaan ini? Ya, terima kasih. Saat ini saya menjabat sebagai country manager di salah satu perusahaan multinasional yang kantor pusatnya di Jerman, dan saat ini kurang lebih ada 90 negara, dan untuk Indonesia, untuk perwakilan di Indonesia, saya yang memanage-nya. Oke, jadi Bapak seperti pemimpin di Indonesia untuk perusahaan multinasional ini. Ya, begitu. Apakah Bapak senang akan jabatan Bapak saat ini? Ya, tentu saja kita harus menyenangi pekerjaan kita ya, dan spesifik untuk pekerjaan sekarang saya menyukainya. Ada tantangan baru untuk sebagai manajemen di perusahaan ini. Apakah Bapak dari awal Bapak bekerja di perusahaan ini sudah Bapak bekerja atau Bapak udah berpindah-pindah dari banyak perusahaan? Iya, untuk ini mungkin saya ini adalah perusahaan kalau nggak salah yang keempat sepanjang karir saya. Tapi sebelumnya saya juga beberapa kali di perusahaan multinasional dengan bidang yang sama, kurang lebih di bidang kelistrikan. Oke, jadi Bapak sudah memiliki banyak pengalaman bekerja ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi target Bapak bekerja ini di jabatan ini apa? Target saya tentunya sama seperti yang lainnya, jadi mengenai masalah penjualan, kemudian gimana mengelola sumber daya, baik sumber daya manusianya ataupun yang lain, untuk pencapaian yang sudah ditetapkan secara global ataupun secara nasional. Tentu saja jika Bapak sudah memiliki jabatan setinggi ini, Bapak pasti sudah mengalami pendidikan yang tinggi juga. Coba ceritakan secara singkat latar pendidikan Bapak. Ya, saya sebelumnya pernah di S1-nya di kelistrikan, di teknik elektro, kemudian pernah bekerja sebagai engineer kurang lebih 4-5 tahun, kemudian saya mengambil lagi S2 untuk di marketing management, baru seterusnya saya karir pekerjaan saya selalu di bidang sales marketing dan di beberapa posisi dalam pekerjaan. Pernah di sales, pernah ngurusin produk, pernah ngurusin channel, pernah ngurusin markom, dan terakhir ngurusin country manager untuk seluruh bidang pekerjaan. Jadi di balik jabatan Bapak yang tinggi ini ada pendidikan yang tinggi ya Pak? Ya, dan selain pendidikan yang tinggi juga memang karena pengalaman ya. Kadang-kadang juga nggak selalu harus pendidikan yang tinggi, tapi pengalaman bekerja juga yang dibutuhkan dan networking yang baik. Tentu saja jabatan tinggi ini pasti Bapak memiliki sikap baik yang dapat kita semua contoh. Tolong sebutkan beberapa Pak. Ya, bagi saya sendiri pribadi, saya coba belajar dari beberapa nilai yang memang sudah diterapkan, yang sudah diajarkan, seperti setialah dengan perkara yang kecil, karena dulu saya juga mulai dengan perkara-perkara yang kecil, hanya sebagai engineer di lapangan, kemudian bertahap pernah mimpin satu cabang anak perusahaan, kemudian pernah megang satu produk untuk satu bisnis unit, dan seterusnya. Oke, jadi Bapak jadi dapat jabatan yang tinggi ini tidak mentang-mentang karena hanya kepintaran atau pengalaman Bapak, tapi juga sikap Bapak yang baik ini ya. Benar, sikap yang baik, fokus dalam pekerjaan, dan berteman yang baik. Ya, sepertinya itu saja wawancara saya kali ini. Terima kasih telah memberikan waktu Bapak untuk mengikuti wawancara ini. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak. William, terima kasih, selamat malam. Itu saja wawancara saya dengan Pak Wagner hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dah. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan saya Rahel dari kelas 7. Hari ini saya bersama Ibu Erna. Beliau adalah Kepala Departemen Komunikasi di Lembaga Kitab. Selamat siang Bu Erna, apa kabarnya? Selamat siang Rahel, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tentu kabarnya baik, luar biasa. Oke, boleh Bu menceritakan dari masa kecil Ibu sampai Ibu masuk ke Lembaga Kitab Indonesia? Oke, jadi saya lahir di Jakarta. Saya anak kedua dari 3 bersaudara.
Saya menghabiskan masa kecil saya sampai SMA di Jakarta. Kami tinggal waktu itu di Tebet. Nah, ketika berkuliah, saya memilih di Fakultas Teologi Universitas Kristen Wacana, karena saat itu memang cita-cita saya menjadi pendeta, dan Fakultas Teologi merupakan pendidikan universitas atau ya Fakultas Teologi itulah yang khusus mendidik calon-calon pendeta. Lalu saya bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia. Setelah saya beberapa kali melayani di gereja dan juga sempat pernah bekerja di BPK Penabur. Tahun 2001 saya bergabung di Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, Ibu kan tadi bilang bahwa cita-cita Ibu dahulu itu sebenarnya menjadi pendeta. Kenapa Ibu tidak menjadi pendeta sekarang? Ya, pendeta itu kan sebuah proses pemanggilannya. Di dalamnya ada keinginan dari sang atau calon pendeta, dan yang kedua adalah juga kehendak Tuhan. Sebenarnya tidak menjadi pendeta itu adalah pilihan yang saya buat secara sadar, karena pada tahun 2005 itu sebenarnya saya ditawarkan untuk menjadi seorang pendeta di satu gereja di Jakarta. Namun saya menetapkan untuk tetap melayani Tuhan di Lembaga Alkitab Indonesia karena saya merasakan dan menghayati bahwa panggilan Tuhan itu ada ketika saya berada di tengah-tengah pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Oke. Lalu apa tugas utama Ibu sebagai Kepala Departemen Komunikasi? Ya, tugas utama saya sebagai Kepala Departemen Komunikasi yaitu mensosialisasikan, memberitahukan kepada umat Kristiani, mulai dari anak-anak ya dari sekolah SD, SMP sampai orang tua tentang tugas Lembaga Alkitab Indonesia yang memiliki tugas utama atau visinya yaitu firman Allah hadir untuk semua orang. Ya, jadi Alkitab untuk semua. Nah, jika boleh tahu, Ibu kan sebenarnya kan Kepala Departemen Komunikasi. Berapa banyak staf itu yang bekerja di departemen Ibu? Ya, kalau staf saya sendiri Rahel tidak terlalu banyak ya, 15 orang. Tapi kami dibantu, ditopang oleh sukarelawan-sukarelawan yang tersebar di berbagai wilayah dan daerah. Jadi jumlah sukarelawan kami itu sekitar 325, mulai dari Medan sampai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Ambon. Banyak ya, sampai 300 orang lebih dan tersebar di Indonesia. Ya banyak, namun sebenarnya itu masih sedikit ya kalau kita berbicara bahwa tugas untuk melayani atau menghadirkan Alkitab untuk semuanya orang, ini semua orang itu kan tugas yang sangat luar biasa, sangat besar, dan harusnya lebih banyak orang yang mau terlibat untuk pekerjaan ini, untuk pelayanan Alkitab untuk semua. Nah, tadi kan tugas utama Ibu. Kalau tugas utama Lembaga Alkitab Indonesia sebagai keseluruhan itu apa ya? Ya, jadi tugas utama LAI sesuai dengan visi dan misinya. Tadi saya sudah sampaikan, visinya itu firman Allah menjangkau semua orang, menjangkau semua generasi. Nah, tugas visi itu harus dilakukan atau dijabarkan dalam langkah-langkahnya. Yang pertama, itu menerjemahkan ya. Jadi Alkitab yang ada di tangan kita ini bukan awalnya ini tidak berbahasa Indonesia, tapi bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Itu perlu diterjemahkan. Untuk menerjemahkan memakan waktu yang tidak sedikit. Perjanjian Baru itu 4-5 tahun, Perjanjian Lama itu 10-12 bahkan sampai 15 tahun. Jadi satu Alkitab itu butuh waktu dengan layoutnya bisa memakan waktu minimal 20 tahun. Waktu yang sangat panjang. Nah, setelah Alkitab itu diterjemahkan, tentu perlu diketik, kemudian dicetak seperti ini, atau bisa juga di-download di aplikasi handphone kita. Lalu setelah itu Alkitab itu disebarkan. Ya, kalau Alkitab bukan hanya cukup dicetak, tapi juga agar semua orang bisa memilikinya,
disebarkan itu bisa melalui cara yang pertama, untuk di perkotaan Rahel itu bisa membelinya di toko buku atau bisa mendownload secara gratis di aplikasi. Nah, cuman masalahnya nih, untuk yang di pelosok-pelosok tanah air kan Indonesia tuh sangat luas ya. Ada sekitar 17.000 lebih pulau-pulau, dan di pulau-pulau itu ada manusianya, ada umat Kristennya yang butuh Alkitab. Dan disitulah kami membuat satu program Satu Dalam Kasih. Lalu berikutnya, setelah Alkitab disebarkan, tentu bukan hanya disebarkan, ditaruh saja di laci, tapi juga Alkitab itu harus dibaca. Itu yang kami sebut dengan program Bible Engagement. Jadi kami melakukan terus-menerus upaya-upaya agar umat Tuhan itu bukan hanya punya Alkitab, tapi juga mencintai firman Tuhan. Salah satunya yang kami lakukan untuk teman-teman SMP ya dan SMA pada tahun ini, kami membuat lomba komik ya, lomba menggambar komik Alkitab untuk SMP dan SMA. Itu puji Tuhan sudah berlangsung dan hasilnya juga baik. Bahkan saat ini kami sudah punya tim komikus remaja yang mau berproses untuk menjadi komikus rohani Alkitab. Kira-kira seperti itu. Ibu kan tadi bilang ya kalau di kota-kota besar itu tidak sulit untuk mendapatkan Alkitab. Betul sekali. Lalu bagaimana untuk orang-orang yang ada di pelosok-pelosok Indonesia? Nah, itu perlu dibantu. Sama seperti Presiden Jokowi ya, untuk yang di pelosok-pelosok perlu ada upaya khusus, kita perlu memberikan perhatian. Dan LAI itu mempunyai salah satu programnya adalah program Satu Dalam Kasih ya. Jadi program Satu Dalam Kasih itu apa? Adalah program yang menjembatani, yang menjawab kebutuhan dan kerinduan umat Tuhan akan Alkitab melalui donasi, melalui upaya kita yang mau berbagi ya. Jadi kami setahun sekali berupaya untuk menggalang dana, lalu kemudian setelah dana itu terkumpul, kami menyalurkan ke pelosok-pelosok tanah air. Wah, itu luar biasa sekali, karena melalui program ini banyak sekali umat Tuhan di pelosok-pelosok Indonesia, khususnya untuk anak-anak yang tadinya belum tahu Alkitab itu seperti apa. Karena banyak di pelosok-pelosok itu yang punya Alkitab itu hanya pendeta, pastor, atau sebagian dari majelis atau pimpinan gereja. Kalaupun punya di tengah keluarga, itu hanya dimiliki oleh orang tua. Anak-anak tidak punya Alkitab. Karenanya perlu kita bantu mereka dengan cara kita mau berbagi kepada mereka. Ya. Lalu boleh ceritakan nggak Bu pengalaman Ibu yang paling berkesan? Ya, setiap perjalanan kami di dalam membagikan Alkitab tentu punya kesan masing-masing ya. Tapi kalau boleh saya mengambil atau menceritakan satu pengalaman, saat kami mengunjungi satu wilayah di Papua, yaitu Membramo ya. Nanti Rahel bisa lihat di Google, Sungai Membramo itu sungai yang memang banyak sekali didiami oleh buaya-buaya. Jadi ketika pengalaman kami membagikan di sana, kendaraannya itu dengan speed ya, dengan kapal. Dan satu kali kami sudah sangat malam sekali, selesai mengunjungi satu titik, satu tempat, kami mau ke satu daerah yang namanya daerah yang sangat terpencil, Tali Pakung. Kira-kira itu waktu itu sudah sekitar jam 9, jam 10 malam. Nah, ketika kami menyusuri jalan ya dengan speed, tentu saja air itu sudah mulai surut. Jadi speed itu kandas, tidak bisa lagi bergerak. Kami mau ke depan, ada batang pohon yang melintangi, jadi kami tidak bisa maju. Yang kami lakukan ya kami tinggal di situ, lalu kami menepi, dan saat itu supir speed itu mengatakan, ayo kita buka api, kita buat api, kita masak kopi gitu. Dan kami memang bermalam di situ. Kalau Rahel dan teman-teman barangkali pernah bermalam di hotel berbintang berapa? Bintang 5 atau sampai bintang 7. Nah, kalau ibu dan teman-teman saat itu, tim itu, kami tinggal di hotel berbintang-bintang karena langit
yang begitu luar biasa indahnya, kita bisa melihat langit atapnya, ya bersyukurnya saat itu tidak hujan saja gitu. Nah, saya sebenarnya penasaran nih, kenapa kok supir ini minta kami cepat-cepat buka api. Tapi saya simpan pertanyaan itu dalam hati. Baru besoknya setelah kami bisa lolos, setelah air pasang sekitar jam 3 pagi, lalu kami melanjutkan ke lokasi, baru saya tanya, Bapak, kenapa kok Bapak kemarin minta kami untuk buru-buru buka api? Lalu si bapaknya bilang, karena di sana beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, ada orang yang memakan buaya ketika air surut. Nah, jadi kadang-kadang memang di dalam pelayanan ini memang kita harus bertaruh juga ya dengan penderitaan, dengan tantangan alam dan sebagainya. Memang tempat itu betul-betul banyak buaya. Jadi ketika satu kali di lokasi juga teman saya nyenterin, coba lihat tuh mata-mata buaya. Nah, benar, di situ memang banyak buaya. Makanya sepanjang perjalanan kami tidak boleh meletakkan tangan kami itu di bibir speed, atau enggak tangan kami berjuntai ke bawah, karena dikhawatirkan langsung dimakan buaya, habis langsung. Wow, menakutkan sekali kalau buat saya pribadi. Kalau di posisi ibu, saya pasti sudah ketakutan ya. Lalu apa kesulitan ibu sih untuk saat melakukan pembelajaran kitab? Ya, kesulitannya sih yang utama itu tantangan alam. Pernah kami harus berjalan kaki tanpa air ya. Waktu itu ketika ke Suku Padang ya, karena memang kami melihat itu adalah perbukitan yang Bukit Kapur, di mana juga kami naik motor saat itu, tapi motor itu juga tidak bisa dinaiki. Jadi kami dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore harus jalan kaki tanpa setetes air. Nah, itu hal-hal yang paling utama sih sebenarnya adalah kadang-kadang tantangan alam. Pernah juga ketika membagikan Alkitab, kami berada di daerah konflik saat itu, ketika ada konflik Poso ya, di mana kami hampir saja tidak bisa membagikan ke sana. Tapi puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan semuanya bisa dilalui, dan kami menyaksikan betapa sukacitanya anak-anak dan orang tua yang sudah menanti-nantikan mereka bisa memiliki Alkitab ada di tangan mereka. Nah, setelah ibu melakukan perjalanan itu, saya jadi penasaran, apa sih moto ibu, moto hidup ibu, boleh dijelaskan? Ya, moto hidup saya memilih untuk bahagia dengan menjadi berkat buat orang lain. Kalau penjelasannya gini, hidup itu, kita kan hidup punya banyak pilihan ya Rahel ya. Orang bisa memilih yang baik dan tidak baik. Orang bisa memilih yang membahagiakan atau tetap sedih. Saya kasih contoh misalnya, kalau Rahel mendapatkan nilai tidak baik, pasti Rahel sedih nggak? Sedih lah pastinya. Sedih. Tapi mau berapa lama bersedih? Apakah sedih terus menerus gitu? Ya mungkin sedih terus, tapi saya pastinya bakal mencoba untuk lebih baiknya lagi, buat belajar lagi gitu, belajar lebih baik lagi. Iya, betul. Ada pilihan, mau terus sedih atau kita memilih untuk ya sudah, saya menerima kalau nilai saya saat ini tidak baik, berarti ada hal yang harus saya perbaiki. Nah, dengan mengatakan itu kepada diri kita, sebenarnya kita sudah mulai memilih, kita tidak mau tenggelam dalam kesedihan dan kegagalan, tapi kita memilih move on. Kita mau memilih untuk menjadi bahagia. Dan menjadi bahagia itu tidak sulit kok. Kunci utamanya ketika kita mau jadi bahagia, kita harus rela mau berbagi dengan orang lain. Ya, lebih enak sebenarnya kalau kita mudah untuk berbagi dengan orang lain. Dengan begitu sebenarnya tindakan kita berbagi dengan orang lain itu akan melahirkan atau berakibat kepada diri kita sendiri, yaitu memberikan rasa bahagia. Kita bahagia ketika kita melihat bahwa pemberian kita itu bisa diterima dan membuat orang lain tersenyum. Itu
Sudah jelas ya? Sudah. Pesan, Ibu punya pesan nggak untuk kami yang ada di kota-kota ini? Ya, untuk Rahel dan teman-teman Rahel, pesannya yang pertama, mari terus belajar untuk bersyukur. Dengan bersyukur kepada Tuhan, apapun keadaan kita bersyukur atas orang tua kita bersyukur untuk sekolah kita bersyukur kepada teman-teman, kita bersyukur kalau saat ini masih bisa belajar walaupun di tengah pandemi dengan sistem yang hybrid ya, ada yang Zoom, ada juga yang di sekolah. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Jangan menjadi orang yang mengeluh. Lalu yang kedua, nah kalau teman-teman sekarang ini di tangan teman-teman ada Alkitab, mari kita belajar bergiat untuk membacanya, kitab suci. Nah, karena kitab suci ini adalah sumber pengetahuan dan hikmat ya. Katanya kalau orang mau berhikmat, kalau orang mau menjadi pintar, kalau orang mau menjadi berpengetahuan, belajarlah dari hikmat, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga, mari kita mau terus belajar berbagi ya. Berbagi apa? Berbagi senyuman kita kepada orang lain. Berbagi apa lagi? Berbagi perhatian kepada orang lain, mau peduli kepada teman-teman. Bahkan kalau boleh, kalau bisa, kita mulai belajar untuk menyisihkan sebagian uang jajan kita peruntukkan bagi orang lain, bagi kegiatan sosial, atau bisa juga kalau teman-teman mau, bisa menyumbangkan kepada LAI agar LAI bisa membeli Alkitab untuk teman-teman kalian di daerah gitu. Caranya untuk membagikan uang jajan kita itu gimana ya, Bu? Gampang. Nah, nanti teman-teman bisa mengunjungi website Lembaga Alkitab Indonesia di www.alkitab.or.id. Nanti bisa juga menghubungi Rahel ya. Nanti Rahel tahu nomor telepon Ibu ya. Jadi bisa kita terus berbagi dan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Terima kasih Bu sudah mau berbagi pengalaman dengan kami. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi kita semua ya, dan mendorong kita untuk bersyukur, dan yang pasti lebih rajin untuk membaca kitab suci. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Halo semuanya, Shalom. Bagaimana kabar kalian? Aku harapkan semuanya sehat dan diberkati Tuhan ya. Nah, di kesempatan kali ini, aku dan teman-teman aku akan memberitahu dan mempromosikan apa itu fraternitas. Menurut kalian, apa sih itu fraternitas? Fraternitas adalah ekstrakurikuler di Marsudirini yang anggotanya memiliki jiwa bersaudara, dan di fraternitas ada banyak kegiatan sosial loh. Pembimbing fraternitas ada 3. Yang pertama, Bu Rosa, yang kedua, Bu Angga, dan yang ketiga, Bu Dikta. Tahu gak sih teman-teman, kita juga punya visi dan misi loh. Visi dari fraternitas yaitu beriman dan bersaudara. Dari visi tersebut terbentuklah fraternitas. Misi dari fraternitas ialah beriman, mandiri, bertanggung jawab, rela berkorban, peduli terhadap sesama, dan berbela rasa. Dari misi itu kami jadi melakukan kegiatan-kegiatan seperti berbagi kojol, membuat doa syukur atas hal-hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita, melakukan baksos, mendoakan teman, dan kami juga menyisihkan sebagian dari uang kami yang kami kumpulkan dan digunakan untuk kegiatan sosial lainnya setelah selesai pandemi. Semua kegiatan ini kami lakukan di fraternitas pada saat masa pandemi ini. Semua hal yang sudah kita lakukan ini didasarkan karena iman yang tumbuh dalam diri kami. Lewat iman dan jiwa bersaudara, kami menjadi membentuk komunitas fraternitas. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kami dapat melakukan kegiatan sosial yang lebih menarik lagi. Bagaimana teman-teman? Kegiatan yang kami lakukan menarik bukan? Yuk segera join ke fraternitas. Kami tunggu ya. Hello everyone, back again with us in Breaking News this morning. We will keep you informed about current issues. With me Florence Brigita. And I'm Molly Pradityo, will accompany you in today's news. And here's the breaking news. The Omicron coronavirus variant reported in more than 60 countries poses a very high global risk, with some evidence that it awaits vaccine production. But clinical data on its severity is limited, the World Health Organization says.
Considerable uncertainty surrounds Omicron, first detected last month in southern Africa and Hong Kong. These mutations may lead to higher transmissibility and more cases of COVID-19 disease. The WHO said in a technical brief issued on Sunday. The WHO said there were early signs that vaccinated and previously infected people would not be enough antibodies to ward off an infection from Omicron, resulting in high transmission rates and severe consequences. Mainland China has reported its first case of the highly transmissible Omicron variant in the northern city of Tianjin, posing what could be the biggest threat today to the country's zero strategy. The Chinese authorities reported on Monday that the Omicron case was detected on 9 December from an overseas returnee, who showed no symptoms on arrival. The patient is being quarantined and treated in a designated hospital. At the same time, the eastern province of Zhejiang has been battling a rise in new infections of the Delta variant in recent weeks. Drug maker Moderna will produce millions of mRNA vaccines a year in Australia after agreeing to set up one of its largest manufacturing facilities outside the United States and Europe. The deal, a second such commitment in Asia-Pacific by a Western mRNA vaccine developer, underscored efforts by governments around the world to build up local production and prepare for future pandemic threats after limited early access to shots led to slow COVID-19 vaccine rollouts. Australian Prime Minister Scott Morrison said the plant in Victoria State was expected to produce up to 100 million mRNA vaccine doses every year when it began operations in 2024. Indonesia will start administering COVID-19 vaccination for children aged between 6 to 11 on Tuesday. A health ministry official said Indonesia, as the Southeast Asian country, becomes one of the first in the region to immunize the very young age. Indonesia approved China's Sinovac Biotech vaccine for the age group last month, and about 26.5 million children have been targeted for vaccination. Maxi Renrondonuwu, a senior health ministry official, told a briefing. The Sinovac vaccine is the only shot approved for children in Indonesia, and Maxi said from the next year, authorities will restrict its only use for this age group. And that's the end of today's breaking news. Thank you for following us. See you again and good morning. Good morning, everyone. I will introduce myself. My name is Aurel and I come from 7G. This time, I want to deliver a speech. First of all, I would like to express my praise and gratitude to God who has given health in the midst of the COVID-19 pandemic. As we know, Indonesia is still hit by the COVID-19 pandemic, and this is very influential in the learning or education system. I think even though we are in a situation like this, we can still develop our talents. If we fail, we don't have to give up. We can try again. I took a sentence from one of the legend of Indonesian badminton player, Liliana Natsir. She said that failure or defeat is not shameful, that shame is giving up. I can take an example from the struggle of the Indonesian Thomas Cup team and winning the Thomas Cup. After 90 years, Indonesia finally managed to win the 14th Thomas Cup for Indonesia. Their ups and downs become my inspiration, namely never give up. As we know, 2021 is the second year for us to fight against the COVID-19 pandemic. Quite a lot of people have been killed by this virus. That means the virus is very deadly. This virus doesn't see age. All age can be affected. Starting from dozens of cases in Indonesia, now it has become a millions. Millions of patients recovered and hundreds of thousands died. The peak of the first case occurred in July and August.
thousands of deaths, tens of thousands of patients a day. Why did that happen? One of them is the lack of the public awareness and the complying with health protocol. The impact if we don't follow health protocols is huge. Therefore, let's obey the health protocol because it's a very influential in preventing the COVID-19 pandemic. And also, don't forget to carry out the vaccinations. Vaccine don't guarantee that we will not get COVID. But vaccine have a function so that if we get a COVID, the symptoms that we receive are not too severe compared to people who don't get a vaccine. I believe that we can fight this pandemic. Never give up fighting the COVID-19 pandemic. I believe we can. And I believe in this situation, we can also show our talents by joining a competition in the online. There are so many. From that, we can show that we have a talent that really useful for our future. I think that's it, my speech. I want to apologize if there are any mistake words in my speech. Thank you. Good morning. Welcome to our talk show, ladies and gentlemen. I'm here, Sharon Joshua, and let me introduce myself first. I am from class 9G, absent 29, and today we'd like to talk about some fascinating thing today. And fortunately, I'm not alone in this talk show because I brought a wonderful guest today. Let me introduce Olive. Let's give Olive the warmest applause today. Hello, everybody. Yay! All right. So, how are you today, Olive? Are you feel excited today in this talk show? Yes, of course. I'm good and I feel so excited to attend this talk show. How about you? Very great too. It's a real pleasure to come here seeing you too in this talk show today. So first thing first, in these topics, I want to talk about a challenge of online class in this pandemic era. So what is your first thoughts about this pandemic? Do you think this is good or bad? My first thought actually about this pandemic is, like we have to do everything at home, like having school from home, work from home. And if you ask me whether it's good or bad, I would say I have a good and I have a bad. So the good things are like, for example, we have a lot of time for our family. We have a lot of time for, like to hone our talents. We have a lot of time to close with God, like time to meditation for ourselves and so on. And meanwhile, for the bad things are a lot too. But one of them are, like we always get bored. Am I right? Yeah, I felt that. And like that's the thing I always feel during this pandemic actually. So because they're bored or we easily to get bored, sometimes they have a high curiosity of doing something good and bad. I Yeah. see. Well, that's interesting to be honest. But I actually felt something like you too, when I was back in the pandemic. Yeah. But do you think COVID-19 is bring a lot of impact to this world? Because we've been stuck in this pandemic era for almost 2 years. Yes, of course. So, like since the pandemic starts, it has brought a big impact and it has almost happened in all aspects of people's lives, especially in the field of education, which has changed for about 180 degrees. So, for example, if I could compare it to our life before the pandemic, we can study together with our teachers, friends, and like there are such good interactions with people. But now online schools are really killing everybody's souls for me. We are, like really used. So we are really used to interacting with friends, teachers, and like but just by just using these technologies that we have. And I honestly believe as the time goes by, it will make them to be a closed person or introvert person. I mean, like it doesn't wrong to be an introvert person unless they still can't handle those problems. It's okay. I mean, like if they already become an introvert person, there will be many problems that they have to be faced because like once they get a problem, they decide to not communicate to the peoples that they trust, majority, like that, even to their parents.
Yeah, I see. Well, I used to be an extrovert too when before this pandemic era, and since I was like pandemic era, I was like I didn't talk a lot of people these days. I think maybe I'm ambivert, you know. I'm not like type of guy who introvert, but I like to be extrovert too at the same time. So yeah, I get it's not like it's a bad trait or something like that. It's just like a personal things, you know. We can always express us to be such an introvert because of this pandemic era. Like, what do you want to do? Go out and walking shopping? You will just go and get infected. Well, Yes, that's right. I mean, that's what I can say, you know. If like mostly we can just always going out anywhere, and being introvert is not a bad thing too. Mostly people just not really usually talk to, and mostly they're just going to be focused on their self, not on people. I guess that's what's the type of people like who introvert. All right. So, well, I see you that you as a student have a sort too, but is there any solution as a student who communicating with teacher on anything that associate with education? Like because the COVID-19 has came to our beloved country, Indonesia, and brings a lot of impact, as I already explained to everybody who watched this video. And even though schools or campuses are closed because of the COVID-19, teaching and learning activities must still be carried out. And online learning using technology is the only solution for me in this COVID-19 pandemic era. So, like online learning is a distance learning using interconnected computers or gadgets where teachers and students communicate interactively. So this learning is very, what we can say like dependent on the internet network connection that connects the teachers and students. Ah, I see. I see. Well, that's a good solution right there, to be honest. I felt something same like that too when I was still in the pandemic era too. Well, I guess that makes sense. Well, first of all, I see that you as a student have used a lot of tech to do some of those education things, like you said in the last previous question. But are there any obstacles that block you from doing your education? When it comes to obstacles, there must be, and I have experienced it like internet problems. And then, for example, Wow. we're having like we're having fun talking to each other, right? Like this, and then suddenly one of us just disconnected. Oh my god, that's really really annoying. Yeah, I But the felt that. Oh my yes. God. But the most often thing that happens is lagging. Hmm. And do you know what? One of the things that we can take from this is the God's way of testing my patience. True, that's a true fact, to be honest. It's not like God is just trying to playing with you, you know. It's like the internet is broken, you know. You can always judge anything, to be honest. I felt that the same too, and that's why I use always using Wi-Fi all day when I was doing something, and suddenly, darn, the internet is broken. I think I am going to lay out and lying in my bed while thinking about what I'm going to do today without internet. But it just really sucks. Okay, I felt that, to be honest. All right. So, but lately, I heard that you have been struggling too with some daily activities about school or about something like school too in online. But what kind of struggle have you encountered? The struggle that I ever encountered is actually about my full activities. So, like, honestly, I like to try new things. And, by trying new things, you're going to be accept a lot of big challenge and sacrifices, right? And, like, so do I. So, one of the challenge I'm facing right now is that I have to be more professional with those full activities. And like to be an ordinary student at school and to be one of the students that follow the organizations in school, I should make my grades at school higher. I mean, like I have to work really hard, study really hard so I can receive good scores. And if one day I get a bad score, oh my gosh, I can't really imagine. I mean, like sometimes if I get a bad score, okay, but like if I get a bad score every day, oh my gosh, that's what I'm most afraid of, Stern. So Uh, because I'm afraid it will be happening in the future,
I have to manage my time wisely. And like at first, it was so difficult, but thankfully now I can handle it one by one. Ah, I see. Well, that's a good thing for you, to be honest. But I feel Yes. something like where I accidentally kept stacking all of my homework because I'm too, what I say, too lazy to do all of my assignment, and I decided like maybe I'll do it tomorrow. Okay, there's nothing really bothering me today. And so as soon as I woke up, I see there's a lot of homework stack everywhere, and I literally. Yes, I feel that. Where shall I start? Where shall I start first? I don't know where shall I start. I feel like I'm don't know. I feel that I make a big trouble by leaving all of this. But to be honest though, I still really shame about myself about this. But basically I we all tried, we can always expect to be much curiosity to try to be more what can I say, harder to do some of the tasks. Okay. Yes, that's right. Yeah. But how do you feel when you use a lot of tech at some educational online? Don't you think it's pretty hard for some people for keep monitoring the screen to study? Like it's pretty hard for sure for some students to concentrate since they're using a lot of handphones or tablets. Pretty sure the concentrate are just getting decrease and decrease. Like actually at first it made me confused, a lot of confused about how to use the Google Meets or how to use the Zoom application on the laptop. And like, to be honest, I was using a cell phone to have a Google Meet since school announced that there will be an online learning like this, and I had no thoughts at all to interact with people through the laptop. So I'm just using cell phone. And like I believe not everyone feels what I feel. So those who look at the monitor too much and feel tired is what we call the Zoom fatigue syndrome or Google Meet fatigue syndrome. I think you guys who watch this video have already heard about that term. Yeah, I heard about that a lot, and mostly I felt that like that once, to be honest. So like this happens because of several things, including the brain that require like higher concentration, tiredness of staring at the monitor screen like this, even interference from the surrounding environment, which also often becomes a burden on its own mind. So like if we keep ignoring this problem, they will feel various other mental health problems such as depressions, overstress, easy to get mad, and the others. So I think it's very dangerous. Ah, I see. Well, I get it. So it's like there's supposed to be a lot of syndromes that make a lot of students exhausted with online learning. Well, actually, that makes sense too, because I felt that once, like I said in the previous question, and mostly I felt like that once, and I was like, I think my head is hurt. I'm too much concentration, and like maybe I Yes, should I take a feel that. break, to be honest. But like it's a syndrome, okay? It's just there's nothing wrong with it, okay? You just need to be more focused, that's all. But we should take care about mental health, to be honest. But to be fair, don't too much I mean, like mostly if teachers keep talking, you keep talking, like yelping, and we just like I don't know. I feel like I'm so tired. And so like fine. Like that. So, do you have any tips for everyone in here about how to survive during the pandemic? So everyone can learn from you and they can survive in the pandemic, I think. Oh, okay, I get it. So to deal with these problems, it takes self-awareness, like both teachers, friends, students like us, or maybe our parents. Of course, like teachers need creativity in teaching by using other applications so that it can make students learning comfortable. And like the students, I mean, they can receive the value, the good value from the teachers or from our parents, like that. And like the responses from student must be positive. And if any of them have a response that will have a bad impact on them, that's where the role of parents is needed.
You get it, right? So Yeah. instill a sense of openness to the people we trust, especially parents. So the conclusion from what I have said is that it's important for us to cultivate a sense of self-awareness, especially in this pandemic era. I mean, self-awareness to have creative, innovative teaching and give good influence to Indonesian youth. And self-awareness as well as a student to become an up-to-date student. If we, I mean, like if we stress or if we, like bored, we can just like search up in Google, like the tips, or we can just like follow the webinars, like the free webinars like that, so we can receive good knowledge from there, right? And professional, we need that professional thing even in any difficult situation. And believe in me, guys who watch this video, this talk show, this challenge actually so this challenge actually, it's not to punish us, okay? This challenge is not to punish us, but to raise our level, like upgrading us to be more better. And I know this is a big challenge for us to face, but again, keep remember the motto of Bhinneka Tunggal Ika, say, united we stand, divided we fall. Or Stern J, please translate the motto to Indonesian version. Yang dimaksud adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. But just don't fall to the well, okay? Because you can stand anywhere, and you can't even stand. That's all. That is some good competition today. I really appreciate all of your response about all this question, and that's cool. And I guess that's all for today's talk show. Okay, I know this is on the first it's just really awkward, but I'm pretty sure if we keep doing this also, then I know this is going to be a lot of clearer than the last one. Okay, and I hope you guys are all entertained and can learn from this talk show about these online things. And thanks for the olives today to end in this talk show today. Let's give you all applause, guys. All right, and I'm going to end this talk show today. I'm Stern Jeswart, and see you on the next talk show. Bye-bye. See ya. Good afternoon, my beloved teachers. Before I start my speech about COVID-19, let's thank God for being allowed to participate in this event. We thank God ultimately because we are still given help and also kept away from viruses that are out there. Today, we are still in a state of the COVID-19 pandemic, just like 1 year ago. This deadly virus has claimed many lives. The victims many include friends, family, relatives, and people out there. Around 16.8 million people lost their lives due to this virus. Due to this virus, we have to do everything from home. For example, school from home, work from home, and others. Of course, the condition that require all of us to do everything from this home make us all bored. But we must always remember that the way for this COVID-19 virus pandemic to end is to obey the health protocols wherever and whenever it is. Some of the things that are included in the health protocol are: first, wash our hands. We must always wash our hands before and after doing anything to prevent the spread of the virus by hand. Second, wear a mask. During the COVID-19 pandemic, we are always encouraged to always wear masks when we are out of our house to prevent transmission of the virus. Third, keep your distance. Maintain a distance of at least 1 meter from other people to avoid being exposed to droplets from people who talk, cough, or sneeze. Fourth, stay away from the crowded spot. The more and often you meet people, the higher the chance of getting infected with the coronavirus. Fifth, reduce mobility. Of course, this is also done to avoid crowd, which will increase the transmission of the virus. Another way to reduce the chance of getting this virus is to get vaccinated. There are 10 types of vaccination in Indonesia. Some of them are Sinovac vaccine, AstraZeneca vaccine,
and BioPharma vaccine. The vaccine can be obtained by someone who is over 12 years of age. This vaccination is done twice, and the gap between vaccination 1 and vaccination 2 is around 21 to 28 days. But there are some vaccines that have a gap between vaccine 1 and vaccine 2 of more than 28 days. Enough of my speech about this COVID-19 appeal. May we all be protected by God from all viruses that exist. Let's keep implementing the health protocols, and hopefully this pandemic will end soon so we can turn to normal life again. Thank you.
lagi ya, saya share lagi linknya. Dicoba lagi deh adik-adik. Jangan patah semangat. Selamat siang kakak-kakak pembina. Ya, silakan di link Selamat juga, siang Kak. Selamat siang Kak Anang dan kakak-kakak pembina yang lain. Baik adik-adik yang terkasih, hari ini kita sudah akan mulai ekstrakurikuler pramuka yang dimulai pukul 10.31, di mana agenda kita hari ini nanti adalah apel pembukaan, kemudian nanti akan berkumpul bersama dengan kakak-kakak pembina kalian, dan kemudian kalian nanti akan diskusi dengan teman regunya. Pancasila oleh pembina apel dan diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial Indonesia. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Yang terhormat kakak-kakak pembina penggalang putra dan putri yang kami sayangi, adik-adik peserta latihan pangkalan SMP Marsudirini. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Pak. Siang dan salam. Baik ya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih. Pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Tetap semangat dan halu. Selamat siang. Saya mewakili Kak Yu. Tadi diberikan mandat Kak Yu untuk menyampaikan. Jadi hari ini kalian akan bersama kakak-kakak masuk dalam room masing-masing sesuai dengan pasukan. Kita akan belajar tentang gerakan dasar. Gerakan dasar dari baris berbaris 12. Lupa apa? Sekarang gerak. Sekarang gerak.
dikembangkan sampai terlihat seperti ini. Terima kasih. Nah, itu dia penampilan dari teman-teman kita di setiap ekskulnya. Menarik bukan? Karena dari itu, yuk daftar ke salah satu ekskul yang cocok dengan kalian. Akan kami tunggu ya. Terima kasih.